27वीं आईनी तरमीम का बिल जुमे को सेनेट इजलास में पेश किया जाएगा। आइंदा हफ्ते मंजूर किए जाने का इम्कान है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। दीगर इत्तेहादी जमातों MQM, ANP, BAP को भी एतमाद में लेंगे। बिलावल ने तरमीम पर जो लिखा उस पर बात हुई है। 27वीं आईनी तरमीम का अमल शफाफ होगा। तरमीम कहीं पीछे से नहीं आ रही। अपोजिशन का 27वीं आईनी तरमीम की मुखालफत का ऐलान। PTI सेनेटर अली जफर ने कहा कि ये तरमीम कहीं और से आ रही है। बताया जाए तरमीम कौन बना रहा है। PTI 27वीं तरमीम की मुखालफत करने वालों के साथ खड़ी होगी। असद कैसर का कहना है कि पीपल्स पार्टी भी इस टोपी ड्रामे में शरीक है। पार्लियामेंट में भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा है कि हुकूमत ने हमारे साथ 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा शेयर किया तो बिलावल भुट्टो ने कहा था कि वो इसे आवाम और पार्टी के सामने लेकर जाएंगे। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज आज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू में कहा कि NFC के हवाले से पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मौक़िफ़ देगी, लेकिन सूबों के हुकूक पर कोई एकतरफा कुल्हाड़ी नहीं मार सकता। हुकूमत को कहा था कि 27वीं तरमीम का मसवदा पार्लियामान में ले आएँ, लेकिन ये तय हुआ है कि ये दोनों ऐवानों की कमेटी में जाएगा। PTI को अपना मौक़िफ़ खुद तय करना होगा। वो सुबह हाँ करते हैं, शाम को ना करते हैं। उन्हें चाहिए कि कमेटियों में आकर तामीरी काम करें। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का एहतजाज। कौमी एयरलाइन की फ़्लाइट ऑपरेशन मुतासर। कौमी एयरलाइन इंतज़ामिया ने मुतबादिल इंतज़ामात से 32 परवाज़ें चलाईं। 17 परवाज़ें मनसूख की गईं। 14 परवाज़ें ऑपरेट नहीं की जा सकीं। ज़राए के मुताबिक लाहौर, कराची, इस्लामाबाद से मदीना, जद्दा, दमाम की परवाज़ों में 15 घंटे तक ताख़ीर। कौमी एयरलाइन इंतज़ामिया की एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स के खिलाफ कार्रवाई। पेशावर एयरपोर्ट पर तैनात 6 एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कराची तबादला कर दिया गया। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स और इंतज़ामिया के दरमियान डेडलॉक बरकरार। एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स का कहना है कि तनख्वाहें न बढ़ने, इंतज़ामी दबाव और कौमी एयरलाइन CEO के रवैये पर नाराज़ हैं। कौमी एयरलाइन की इंतज़ामिया का कहना है कि कौमी एयरलाइन में लाजमी सर्विसेज एक्ट नाफिज है। हड़ताल या काम छोड़ने पर कानूनी कार्रवाई होगी। न्यूयॉर्क में मेयर के तारीख साज इंतखाबात के लिए वोटिंग जारी। मुस्लिम उम्मीदवार ज़ोहरान ममदानी, न्यूयॉर्क के साबिक गवर्नर और आज़ाद उम्मीदवार एंड्रियो कोमो और रिपब्लिकन हरीफ कर्टिस सल्वा ने वोट कास्ट कर दिया। न्यूयॉर्क सिटी में 2001 के बाद मेयर के इंतखाबात में सबसे ज़्यादा टर्न आउट रिकॉर्ड। 14 लाख वोट डाले जा चुके। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक पोलिंग सुबह 7 बजे ख़त्म होगी। इब्तदाई नताइज फौरी तौर पर सामने आने का इम्कान। पंजाब में कुछ दिनों से एक वावेला हो रहा है कि उलमाए किराम को 10,000 रुपया हम देंगे। फिर जब जमीयत उलमाए इस्लाम ने उस पर कोई थोड़ा बहुत एहतजाज किया तो कहा कि जी 25,000 देंगे जी। एक तो उलमाए किराम के हवाले से कि कोई स्टेटमेंट है, मैंने नहीं देखी बाय द वे, कि को 10,000 रुपया देते हैं और 25,000 देते हैं, बहुत ही अफसोसनाक है। मैं आपकी इजाज़त से सीनियर एडवाइज़र गवर्नमेंट ऑफ पंजाब मोहतरमा सेनेटर अनुशा रहमान साहबा से गुजारिश करूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, आप सीनियर एडवाइज़र हैं, सीनियर मिनिस्टर का आपका दर्जा है, तो आप अपनी पंजाब हुकूमत से ये इंफॉर्मेशन ला के हाउस में ये जवाब इनको पेश करें। सेनेट में JUIF के रहनुमा मौलाना अताउर रहमान ने कहा कि पंजाब में उलमा को 10,000 रुपये देने की बात की गई। JUI ने एहतजाज किया तो रकम बढ़ाकर 25,000 की गई। हमारा मौक़िफ़ पैसे देने का नहीं है। क्या कभी किसी मौलवी ने पैसे देने का मुतालबा किया है? उलमा तो दूसरे इदारों से बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि पंजाब में उलमा को 10,000 या 25,000 देने का उन्हें इल्म नहीं है। सेनेटर अनुशा रहमान पंजाब हुकूमत से जवाब लेकर ऐवान को आगाह करें।
خیبر پختونخوا اسمبلی کی سیکیورٹی کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ذرائع کے مطابق آئی جی نے بریفنگ دی کہ پولیس کے پاس وسائل کم ہیں، پولیس کی تعداد کم ہے، استعداد کار اور صلاحیت کا بھی مسئلہ ہے، فوج کے بغیر دہشت گردی پر قابو نہیں پا سکتے۔ پولیس اہلکاروں کی کل تعداد تقریباً 1,30,000 ہے۔ 20 سے 30% پولیس اہلکار اعلیٰ شخصیات کی سیکیورٹی پر مامور ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے فعال پولیس اہلکاروں کی تعداد تقریباً 80,000 رہتی ہے، جو کم ہے۔ پولیس کو جدید ٹیکنالوجی سے آراستہ کرنے کے لیے بجٹ بھی ناکافی ہے۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ سلمان اکرم راجہ کا بیان سن کر حیران ہوں کہ کیسے کوئی شخص اس قدر جھوٹ بول سکتا ہے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم شاہ محمود قریشی سے یہ کہنے گئے ہوں کہ آپ بانی پی ٹی آئی کی جگہ لے لیں۔ پروگرام شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے عمران اسماعیل نے کہا کہ الزامات وہ لوگ لگا رہے ہیں جو خود 2 منٹ کے لیے جیل نہیں گئے۔ شیخ وقاص اکرم خود تو سارا وقت خیبر پختونخوا ہاؤس میں چھپے بیٹھے رہے اور دوسروں کے بچوں کو ڈی چوک جا کر گولیاں کھانے کا کہتے رہے۔ کراچی کے علاقے سراب کوٹ میں کارروائی۔ رام سوامی میں شہریوں پر فائرنگ کرنے والا گارڈ گرفتار۔ ملزم ڈمپر ایسوسی ایشن کے صدر امان اللہ محسود کا گارڈ ہے۔ پیر کو ڈمپر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کے بعد گارڈن رام سوامی میں شہریوں کے احتجاج پر ملزم نے فائرنگ کی تھی۔ ایم کیو ایم رہنما کامران فاروقی پر پیکا ایکٹ کے تحت گارڈن تھانے میں مقدمہ درج۔ پولیس کے مطابق سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو میں کامران فاروقی نے پولیس اہلکار کو بھی زندہ جلانے کی دھمکیاں دی تھیں۔ بلوچستان حکومت نے ضلع پشین میں دفعہ 144 نافذ کر دی۔ اسلحے کی نمائش پر پابندی ہوگی۔ 5 یا 5 سے زیادہ افراد کے دھرنے، ریلیوں اور اجتماع پر پابندی۔ اطلاق 15 روز کے لیے ہوگا۔ حیدرآباد ڈویژن میں 24 گھنٹوں میں مزید 622 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق۔ محکمہ صحت کے مطابق حیدرآباد ڈویژن میں ڈینگی سے اب تک 8 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سینیٹ میں کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ کا 6 مئی سے 10 مئی تک بہت فعال کردار تھا۔ بھارت نے پاکستان پر 80 ڈرونز چھوڑ دیے تھے۔ 79 ڈرونز کو فوج نے ناکارہ کیا، ایک نے ملٹری تنصیبات پر تھوڑا سا نقصان پہنچایا۔ بھارت کے خلاف آپریشن 4 بجے شروع ہوا اور 8 بجے ختم ہوا۔ 8:17 پر امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی کال آئی کہ بھارت سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کا خط 11 جون کو لکھا گیا۔ وہ خط میرے دستخط سے کیا گیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دینے کا خط اگلے سال کے لیے زیر غور آئے گا۔ نوبل انعام کے لیے نامزدگیاں جنوری تک لی جاتی ہیں۔ بٹ کوائن کی قدر میں کمی، جون کے بعد پہلی بار $1,00,000 سے نیچے آ گیا۔ بٹ کوائن کی قیمت 6.7% کمی کے بعد $99,679 پر آ گئی۔